Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rundon wa nanamta lamna kandage. Nanamta lamna man waju. Tibu kelege yawa soma. Tibu tien terega ntum soma labran wegen nimbu yude. Ta adu kuma waka me. Kuma panamba hanede ba ye. Fuya na ba funan kime. Fuya talaga funan kime. Fuya arjek sabu funan kime. Fuya yuru sabu funan kime. Fuya zama sabu funan kime. Tindan nam tay takasin gese soma. Ronda yum da debene vewa. Nanam sa wala hankin to sak winna ma bolla. Wa me koy. Nanam si pini zakka. 2020 pour hinkin to sak winna ma bolle. E la bah dunya ne pour ntera fa gilli. Takasin gehe ta amusa tarware rabeka. Wallahi ya malina ba tazanama yum pisi la tabo refa pore a Musa tarware wallahi akime abe yaru rundo kanga buela to na mare taka sinye so bangehe nanam san wana tiba fa gilliki mbe yaru rundo kanga duniya silam ba kelgin yawan soma nanam ta kelgin yawan soma atete arabe mali azena makare igri pore kuma pama lame wallahi rundo fasa andata atete ilam tiya ayo wala fananya ilam tofana kinga ya no fana nya ya siye wo duniya nan takasi soma lay tum soma lay bah nimbu do wege bo lay bah talsan wege bo ti duniya papa bizire kullu nafsin za'ikatul maut nyoro na lemba kumun na mayela wato la ronda wana namta nyama ronda ni duwa me nkandege nyamba duwa me nkit nyampa yam ti bange ti wenna ma yetona ba sumaile sisi abemi sumaile sisi abe akinyam to sak wenna bolle asumaile sisi ne baran no ngala asumaile sisi atuma yele beda mali punka du dunia poru juka la abe akinyam to sak wenna bolle yuyere mba wana nanam sa wana fa gili loga me apere bu yeyere be kani burundi nyendam puye yibu nan sanamba hinya ka nedle ninga ti nyendam giligi dem pote zamana wendi zamana ne taba mpuy burundi ni oronda leben kenon to puy shuda yibu abe tibu delegata wa mali ndatna wa puy mali mi yibu abe wonnam bola la meta kin to sak wonna bolle a panton ga same a dawra same a politika same a gomto ga same hatti bu baton wo mali pukun kane a yawa be malika ba mo ko kane nanam sel do yin wende le tun wende le ba ni mbuido wenge bo ti duniya tara wakat na wasa ba duniya sa ba ta fu nifi fo yuma sa sa fu kimi ya fo duniya hiyik balla woto rillo woto nanam sa kelegen yawa soma de murtani na ba bemi murtani na ba be akinyam to sakun na bolle ayye na ba murtani tenga pokoy injanama yum kateka atar arjeka atar zama refa pore kuma pa bahada duniya da namza kelegen yawa soma lay tiriga izo wende lay ran wegen nimbuire ye ti tarapanga ti tara sudate ti amla woto dara na wa wati na wa ganya tibiriki zamana darpo ludia ti pato na mar ba koi har sudata hiyate har sara ko mana ma hiya hani bubugurado bolabto na mane wallahi bu pane melekal mautu e ba mo wede rella meti biya hani bubugurada sudata yasni ni bubugurada ti ya febu to bale labto na febe ko jugu ndeke zamana darpo ludu fot fo be pokumbeni bon la to na mare ko ba to na mare ba fo ho wen na nuwi meleke sa ni fo mbeni ta mo sa mi kem to fiya tum son soba rinne mbeni fo fa sa tum yor so me rinne mbeni fo rille duniya na namta ya kandagar lamda kandaga ya yam sa takasin ges Niger naba adan Niger nama ndinama ene porun kuma pama lamede ronda yumda kelege soma tuyin wennam leje wende le ran wege talsai taka tin gese nanam sileni shi
hinda be yam place wa yam san takati bamba yilinges ti na bangam tu na tar tongo ina bangam ti dar na wa ti zawga yam me na basame dar na wa neba na wa jin yam me jin wa mikti yam kabe takasi ofoi rabe duniya wallahi ko dubari gille fa yin da so ya arje ka tara ya zama atara ani duni ne ba me no mamme la be Allah mi kuntu sakun na bole rundo kan fasanda ta ofoi illam to fana kinga yarun wa lille la nam silani si yele tono hungonda bamba ne ba yeyi fa handa ta rundo kan illam yarun la fana kin mohammed ko mitti bu powa me mbe yawga pokoy bune bu tuma man amila salihan fa nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bizalam lil abid murage to me shoma wonna pa wega yambiye fo hon to mballa finyata ye soma laftumya finyata me ye wenga laftumya finyata me wonna pa wega yambiye nana amsa takasi shoma minisira mana ndabe duniya ti fagili loge murbe ketara be kana logo me ronda yumda ya premier ministre da bekane atuma tumbeda prefa porin kuma pa basade yi ndi ban wana ndabe duniya tinebara no ngoba tie zamale mbaye arje seremba bu fagili kingam to sakon na bole yam san takatin je yi ndi belin shi hinde be duniya mai kone je ka sonda be duniya wallahi a handatar arje kleninga papa uriye amana wakate a wakatun wa nidra ka tauriye ni zamai nidra ka tauriye ni yila refa pore a kime nto sakon na bole rundo kan fasanda ningan za fa lam yaron la fanakin takasi suma laigehe ipore nebela linji hinde be duniya wallahi ti oba manda sho duniya rundo kan abu fagi loga me ne pa wonu bramde ne pa wonu bu konsoko ne pa wonu bu ba fuy ka duniya pokun kayasi bu fa loga me ntu be yarunwa ngaya dar nan wa duniya na nam sanya me nan loga me lay ba duniya ministre nan ba yam me nan loga me lay ba duniya takasi suma lay tum suma lay ba salsa wegabo wallahi ti kuma watamde wa kuma pa bulugu tifne kendam la fiti ayi fa sam pa min kenza yaw go point sa me fule payi rekete mo sa yere bi yele bondi ti yaw go pa bulugo to kende la fiti modo gi ni tum songo ti sa tum soma isan kidare ina pa ma lahara ina tum mikemete lahara ya soma niya la yam zam pa tum soma tiye duniya kala yam teya nwege talasa mane hindate ngome hindate nwege silamba tiya montar toro tiya montar burado tiya montar sara ko manamba yar wina madina bi bangi tiri tidar na wati na wakide la bah duniya tengede kuma yelle kesa tengede kuma yelle asongo de yame netum somse tagase ngese nanam sileni si hende jindi duniya amerike nanam kuda bu be bu fa kime france nanam kuda bu be wa bu fa kime tagase ngese ya fuya zama so bu fana logo me fuya yuru so bu fana logo me bali kuma pabah nin somsa we pasuko ni yoda kuma pabah nabiyam nambaye tunu nabiyama be Sayyidina Abubakar be, Sayyidina Umar be, Sayyidina Usman be, Badara Ali be, kuma babba sahaba safana bahatondo. Relu to takasi soma, lay tum soma, lay bangi tu dunia paya monshoye. Dunia ne da fagili nufu wakate, tufuman fu wakata sansa, futara logo ballahu baha dunia. Relu to morage ne tonsomse, titum somsa. Na yishi amba alkiam dare la isa amba hatum som fe yeti ina mana hindate ina mana irabo tiya montar panga tiya montar arjeka tiya montar bugurado tiya montar zama walma yamla yuremba bi bangi tinri tila hadare ni pageti de fuya arjeka so wunam to ka finga fuya na ba wunam to ka finga foni ni zala fa ye yimre to sam patum soma
il woto de modog ne tum som pohot de arbiga alkam dare burkina ministre namba izini ga me do ma me de yame modege ne tum som se le ran weke silam bara weke ni mbuida isa weke ne ba bi bangi tinri yamne patron fa na jo min bahtaba alkam dare sabla un adbuide ni buide paya mun soba wonnam nana abuna da zan digile tinganga jugo tibu vuyim ne da fa gile ne fa hake nkonfo ra wege tabiye ra zami tabiye ra yagiye ra nzuye ra mani woto wonnam irigile asar yawa tigu se soma isa bagu to wonnam asar yawa yete na wege ba na wege ne ba mani hindate bi bangi tiri ti duniya na same bangi tiri ba duniya pasta yamsa kidar yam duni hisa takasi ngehe neba wana nanam tan wana de be Burkina Faso bu fa gili kimi de lola hara rundo kanga bu fa pon me relam ti yakoba balakai patona le bu duniya duka ya se idar na wa wat yam na wa yi woto duniya nanam sa yawan ya kanagara tandatna ntin ya ti bange ti duniya hin kende na kender le ni rundo kanga de dafa gunsa menga ne dafa morgne tumtongo ti duniya papa bizinye wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur duniya papa fu ilam te belegi rogo il morge ya isamba duniya bi i morgo mbawla harame ntum soma njoy talata nimbano go njo le joy tab nimbano go le rewen ne bayi rawo ge wonna mabunna anda sayi rili koy kanga mbebe koy gatum datna ti duniya ne ba te bang ronda 2020 pokon nanam tlenin sin hun lo ko wa me ti nyawa ye tinga te ratna ti nanam tatibi vilig ngehe bu pore ay wa takati ngehe ti darna wa zinde te bamona wa bata bizawga una kelen ba had nere una lamde fa gilin shonwe e yam kar biga Moussa Hamid di Porogo grand père cher international jol ka par numéro 1 Bamako Mali bayire ya yoro yabram hiyi yaronga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu